अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसमा काजी है। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में कुछ मालूमात दूँगी। डायबिटीज़ मेलाइटस और ज़ियाबितस इज़ अ कंडीशन इन विच शुगर लेवल जो है वो बॉडी के अंदर एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा होने की वजह से मौजूद हो जाती है। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल एपिडेमिक। ये इतनी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस हो गई है कि दैट हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ कोई 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ होती क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड के अंदर जिस्म में शुगर का एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा होने को हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसकी ज़्यादती की वजह से बहुत सारे जिस्म के जो अज़्ज़ा हैं उनके अंदर वो नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होती है यूजुअली बच्चों के अंदर और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है। इसके अंदर होता क्या है कि जो शुगर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मल मैकेनिज़्म है कि जो जिस्म के एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज़ या लुबलबा जिसे कहा जाता है, वो एक इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है, जो कि इस शुगर को आहिस्ता-आहिस्ता डिफरेंट सेल्स के अंदर ले जाता है ताकि ब्लड के अंदर इसकी मिकदार कम हो जाए। टाइप 1 पेशेंट्स के अंदर ये जो लबलबा है, इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है और सेल्स के अंदर अपना कुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी है, वो इसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसके सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। जिसकी वजह से जो शुगर हमने खाने के ज़रिए खाई होती है ब्लड में, वो ब्लड में ही रहती है और वो बाकी सेल्स के अंदर नहीं जाती। ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और इसकी जो अलामात हैं वो होती कि बच्चे अक्सर कंप्लेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं, उनका यूरिन आना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है और भूख लगने के बावजूद उनका वज़न आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। तो ये अलामात ऐसी होती हैं कि जो माँ-बाप के लिए कॉज़ ऑफ़ कंसर्न बनती है और वो यकीनन उनको बच्चों को डॉक्टर्स के पास ले आते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी डायग्नोज़ हो जाती है। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़ का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो डायग्नोज़ बहुत लेट होती है, क्योंकि उसके अंदर अलामात नहीं आते हैं और उसकी वजह इंसुलिन की डेफ़िशिएंसी इतनी नहीं होती, उसमें इंसुलिन की कमी ज़रूर होती है, लेकिन उसका मेन मसला ये होता है कि इंसुलिन ने जहाँ जाके काम करना है, वो सेल्स काम नहीं कर पाते हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट दोबारा से शुगर लेवल उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन की मिकदार भी थोड़ी-सी कम हुई और साथ इसकी फंक्शनिंग अफ़ेक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो जाती है। इन पेशेंट्स में अलामत बहुत कम आती हैं। जो ख़ास जो हमने जिस तरह कहा कि बच्चों में पेशाब का ज़्यादा होना, भूख लगना, बार-बार प्यास लगना, वो सब चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें अलामत मिल जाएँ और वो अर्ली डायग्नोज़ हो जाएँ। तो हमारी बहुत सारी खुशखुराकी की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो मिलती है, जिसमें हम स्नैक्स ले रहे हैं, फ़ास्ट फूड्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुरगन खाने खाए जा रहे हैं। उनसे क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ता चला जा रहा होता है और मरीज़ को चूँकि कोई अलामत नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता। ये रेज़िस्टेंस बढ़ती चली जाती है और लेवल्स आहिस्ता-आहिस्ता इतनी मिकदार में बढ़ जाते हैं कि वो ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक होती है। बाय द टाइम हम इसको डायग्नोज़ करते हैं, उसमें कब हमें ये नहीं पता होता कि कितने सालों से ये चलती आ रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है, वो है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज़। एक तो खुशखुराकी होती है जिसकी वज़ह से शुगर बढ़ रही होती है। दूसरा उसके ऊपर ये होता है कि हमारे यहाँ जो रूटीन हो गई है कि डेली एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, एक्सरसाइज़ नहीं हो पा रही होती, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल्स बन गए हैं। वो उसको फर्दर ऐड ऑन करती है और ओबेसिटी डेवलप होती है, एक्सेसिव मोटापा जिसे हम कहते हैं वो। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तीसरी चीज़ उसमें ऐड अप करती है वो जेनेटिक्स होती हैं। वो ऐसे लोग जिनके माँ-बाप के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ हो या जिनके बहन-भाइयों में आ गई हो, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है कि उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसलिए ऐसे लोगों के अंदर जिनकी एक तो जेनेटिक टेंडेंसी भी हो, उनका वज़न भी बढ़ रहा हो, उनको चाहिए कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपनी 1 साल के अंदर ज़रूर शुगर लेवल ज़रूर चेक करते रहें। इससे बहुत ज़रूरी है कि हमें वो पहले जितना जल्दी हम डायग्नोज़ कर सकेंगे, उतनी जल्दी हम उनको उसकी कॉम्प्लिकेशन से निजात दिला सकेंगे और उसको डिले कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के तरीके में हम 2 तरह की शुगर्स चेक करते हैं। एक तो नाश्ते से पहले की शुगर चेक की जाती है और दूसरा खाने के 2 घंटे के बाद।
اگر ناشتے کی 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد ہم شوگر چیک کریں، اگر وہ 126 ملی گرامز پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں. اگر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد چیک کیجیے اور وہ 200 یا اس سے زیادہ ہو تو اسے بھی ڈائبٹیز لیبل کیا جاتا ہے. ایک اور تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آج کل آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا جی، 3-4 مہینے کا کنٹرول چیک کرتے ہیں. اس پہ کہتے ہیں A1C لیولز ہوتے ہیں. اگر وہ A1C لیولز 6.5% سے زیادہ ہوں تو اس کو ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. اس سے پہلے اگر ان تینوں کی مقدار اگر فاسٹنگ 100 سے لے کے 125 تک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پری ڈائبٹیز ہے. اسی طرح جو 2 آورز آفٹر میلز کی ہے، اگر اس کو ہم 140 سے لے کے 199 تک لے کے آئیں تو وہ بھی پری ڈائبٹیز میں آتی ہے. ایسے لوگ جن کی شوگر لیول ان لیولز کے درمیان آتی ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسی وقت اپنے آپ کو تھوڑا سا کوشش کر لیں، اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں، اپنی ڈائٹ کو چینج کریں، ایکسرسائز شروع کریں تاکہ وہ فل بلون ڈائبٹیز میں نہ جائیں. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے ہم ڈائبٹیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے کیور نہیں کر سکتے، اس کو ہم واپس نہیں لے کے جا سکتے. لیکن ہاں، اگر پری ڈائبٹیز ہے تو وہ پیشنٹس اپنے یہاں ڈائبٹیز کو کنٹرول کر کے اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں فل بلون ڈائبٹیز نہ ہونے سے. تو یہ تو ڈائگنوسس ہو گیا. اور ہمیں چاہیے کیوں ہے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ بہت سارے آرگنس کو ڈیمیج کرتی ہے. آپ سب نے ارد گرد بہت سنا ہوگا، آنکھوں پہ اثر کرتی ہے، بینائی جا سکتی ہے، دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، فالج کا خطرہ ہوتا ہے، گردوں پہ خاص طور پہ اس میں ڈیمیج ہوتا ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو پریونٹ کرنے کے لیے ہم جتنا اچھا کنٹرول کریں گے ادویات کے ساتھ اور جو ہدایات ڈاکٹرز دیتے ہیں اس کے مطابق، تو وہ اس سے بہتر رہتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو 2 چیزیں ہیں وہ ڈائٹ ماڈیفیکیشن آتی ہے، جس میں آپ نے اپنی شوگر لیولز کو کم کرنا ہے. دوسرا، آپ نے ایکسرسائز ضروری کرنی ہے، دن میں آدھے گھنٹے کی بے شک واک کریں، وہ لازمی ہوتی ہے، 5 دن کم از کم ہفتے میں چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جو ادویات دی جاتی ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ انسولین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے ان کا علاج مینلی انسولین ریپلیسمنٹ ہوتا ہے. اور وہ مختلف اقسام کی انسولین آتی ہے جو ہم اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ اس میں سجیسٹ کرتے ہیں. اور جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں ان کے اندر چونکہ انسولین کی ابھی پوری طرح سے ڈیفیشنسی نہیں ہوتی، کمی ضرور ہوتی ہے، تو ان کے اندر ہم اورل میڈیکیشن کے ساتھ یا اورل ادویات کے ساتھ ان کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ چونکہ ان کے انسولین پروڈیوسنگ سیلز آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، تو بہت سے کیسز میں کافی سالوں کے بعد ان پیشنٹس کو بھی ہمیں انسولین پہ ڈالنا پڑتا ہے. تو اس لیے انسولین سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں کہ جی اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اسی انسولین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ علامات آتی ہیں اور اس کا کنٹرول ہمیں انسولین سے ہی کرنا پڑتا ہے. وہ پیشنٹس جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ آپ لوگ اپنی شوگر کو جتنا بہتر کنٹرول کر سکیں اس کو ریگولرلی چیک کریں، اپنی ڈائٹ ماڈیفیکیشن کریں، ایکسرسائز کریں، اور جو آپ کو ہدایات دی گئی ہیں، جو ڈاکٹرز نے آپ کو دوائیاں دی ہیں، ادویات دی ہیں یا انسولین دی ہے، اس کو پلیز ریگولرلی لیں اور اپنے چیک اپس اینولی یا جو فالو اپ آپ کو کہا گیا ہے وہ ضرور کروائیں. اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. اب ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کامن ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.